Yan, napalaban na naman, oh. Napalaban na naman siya, oh. Morning. Ayun. Yan, napalaban na naman, oh. Napalaban na naman siya, oh. Asa na? Grabe, ah. Sige, laruin mo lang. Huwag ka na makawala. Ayun, oh. Master, pakita mo sa mga viewers natin. Ayan. Ayan. Di na ma-unhook yan. Morning. Oh, dun ka. Ayun, oh. Dali mo. Saglit ha. Yun, oh, palaban si Master Julius, oh. Yan mga master, kasama natin si Master Kanong Bisaya dito sa Abu Dhabi. Let's go. Sige. Nice. 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 Sa wakas, oh. Landed na. Landed. Sa wakas, binalikan po natin. Pero may mas malaki pa dito mga master. Oh. Sa wakas. Mission. Yes, landed na. Dito lang yun, oh. Let's Oh, go. silip ng konti. Alright, like it. A little longer than a few minutes later.